إذا رمت أن تحيا سليما من الردى وذنبك مغفور وإردك زين لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن وعينك إن أبدت إليك معايبا فضع وقل يا عين للناس أعين فعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن. أتب من دكو ملكو وغدكو أنفو أنبو أنكرو ناندغو maliko ani maliko ka ni on bole tuguni ka anchongo horaya keneka ni on bole tuguni ka anchonko dame keneka ni on bole tuguni ka anchongo yerawuluya keneka mbora ka dongli ni minda nyemunde fa kono wa iza rumta an tahya saliman min arrada adamadin ni kiki nyama yake ikishini basiki ukono lafia kono kabon nogoma na gushli kana yiyerala fazanbuka maghfurun akasro ke jurmu ko ya faledo wa irduka siyinu nofoyti farkolo latu munde be kan toro ko nyanani nyan jabi lisanuka la tazkur bihi awrat amri'in o manishi mashi de mangateka ma wore lebu foni dai la karamo arnakeru ko tere wajur kala arnakeru ko tere parce que luta kafriya sradi ku bodina ko fe ka mo gosi ku arnake mais anga horien anga demi anga maestro glanika lisanuka la tazkur bihi awrat amri'in ma shikani sigi kibe ma de lebu fo idala muno ko sa bi fo ki gara mo lebu fo fenkele ndroni koso fa kulluka awratun walin nas alsunu parce que ere fa bede lebu e be sigi ga mamunu lebu fo ngo dado bu lu yera ku ki yera tafo wa aynuka bo tugala yera nyekse in abdati ilayka ma'ayiba ali nyaksani akukabi mawara lebu fle faqul ya ayn mi yerenya enenye to de linnas ayunu won nyaksere de bi mato fanana kanere lebu laje o fa'ashir bi ma'rufin nambe jeke anga jeke ni kodongi wasamih man i'tada ami yafa mama ma minnu be n'u bi kan juguya ay ne jugula ma ne yafale du ma ne jire ko ni jele no yafale ndo jugu bela jenema wa fariq walakin billati hi ahsan nami jow fanake nami fara mune cheke faralila jow kono fara ko chenyi on bo drone ko on de ko lango en faso on de ko langa be machu on de ko faso de be on bolo fe bela jele sans fait العلم نافرق دوني يرى مندي العلم ما نفع دوني دي فهم مسغن نفاني فهم بكاب نفكي ليس العلم ما حفظ دوني تمين بيشلا كا ميموريزي كمولو دوني ليس العلم ما حفظ اتفو فما كو دوني اي مين دروشي كا بيشي كا تو كمولو كنو دوني مندي ما نفع min do ikuna nga isira ka lawaliya mo ye nafa sorala doni mimbe ki ya bok ngolola ka bla waliya kono ay nafa ke ode doni nga doni be kungono ama lawaliya nafa tala mandikaw la tusaddiq al-kadhibata allati turdik
joli tɛ suma nɛn kan o de kosɔn i kana sɔn fiyewu ka nkalon dɔ soutenir k'o kɛ tiɲɛ ye parce que ko o nkalon bɛ e ka bi affaire kɛ kana sɔn o ma fiyewu o tɛ hɔrɔn ka baara ye o tɛ maa tilennen ka baara ye o tɛ maa laadiri ka baara ye wala tukazzibil haqiqata allati tughdibuka cɛ min fana bɛ yen k'o cɛ bɛ tɔɔrɔ hɔrɔnya kɛnɛ kan mandekɛya kɛnɛ kan kan'o fana nkalontigiya i yɛrɛ b'a dɔn i ni ala cɛ i n'i bɛnbaw cɛ ni ko min bɛ ka fɔ ni wale min bɛ ka kɛ tiɲɛ de don nka tiɲɛ min don sabu a bɛ ka digi e la nka i b'a dɔn ko tiɲɛ don hɔrɔnya kɛnɛ kan e b'a nkalontigiya o de tɛ bɛn o de ye ko minnu tɛ bɛn mandekaw n y'o de fɔ depuis kunun ko anw bɛ kɛnɛ min kan an bɛ kodɔn kɛnɛ de kan an bɛ hakili dayɛlɛ kɛnɛ de kan awɔ faso kanu kɛnɛ anw b'o de kan hakili minnu bɛ sunɔgɔ la olu ka wuli ka bɔ sunɔgɔ kan o kɛnɛw anw sigi ma o kɛnɛw de kan lisanul aqil wara qalbi maa o maa bɛ yen n'a bɛ fɔ ko kaari ye maa hakilitigi ye hakilitigi nɛ bi a dusukun de kɔfɛ hakilitigi mɔgɔ b'a fɔ ko ko karisa filɛ nin ye k'a ka analyse kɛ dɛ ko non ko karisa filɛ ko faamuyaba de b'a la non c'est un homme esprit mɔgɔ de don non a ka kodɔn fanga ka bon i ye hakilitigi fɛn o fɛn ye hakilitigi dala nɛmu hakilitigi nɛ o b'a dusukun de kɔfɛ wa qalbul ahmak wara lisanihi nka lagalagatɔ dusukun o b'a nɛ de kɔfɛ vous voyez la différence hakilitigi nɛ o b'a dusukun de kɔfɛ nka lagalagatɔ dusukun o b'ale yɛrɛ hakili de kɔfɛ ni de différence ye maa hakilitigi ni lagalagatɔ cɛ un homme intelligent et un homme bête sabu ka d'a kan hakilitigi o nɛ o b'a dusukolo de kɔfɛ nka lagalagatɔ dusukun b'a nɛ de kɔfɛ mandekaw aw ni ko aw dansago تسقط الرجولة عندما يرتفع صوتك على من تعب في تربيتك نيتشي نيتشي تشيا تشكسيا تشيا بيبين يرولا يرومي كومامي اتشبا كورو من بي مانغان كوروتا ما كان سانفي ما من سينا كيلا مو كيلا دو ni yi mangan korota o sanfɛ dɔrɔn cɛya de bɛ bi hɔrɔnya kɛnɛ de don kodɔn kɛnɛ don cɛ o cɛ bɛɛ k'a y'i lamɔ ka sɛgɛn k'i ladon ni yi mangan kɔrɔta o kan o y'i ka cɛkisɛya binnen ye o de ye sisan lamɔw gɛlɛyara o de ye sisan ladon gɛlɛyara o de kosɔn bi maraw bɛ gɛlɛyara المصباح mandekaw fitna yele nango ma ko lampa kullama irtafa lampa ni ya mene ka lumière ka doni fara ka a chaque fois ni doni fara a luminosité kan itasa nitaka idaatihi ibai a chaque fois ni lampa ni tasuma blala a chaque fois ni do fara volume ka do de be fara yelenga inyabo mina de abo tuga kelen la farfa anta bi akhlaqik do adama de ere de kanga laje ki yere jugo sangrota wa bi tafkirik ani ga miriya kulu sangrota wa bi qudratik semnum biye forsu min bila ere kangulu sangrota mukoso likay yattasi an nitaqa ta'sirika fil hayat min bato ere ka jelatika kono ebna nomi bla nyeremaya kono obsega nombo ari dominité obi foyko horoya keneka mandika ya keneka fasojo keneka o mitani tachuko ndela laysa min ad-darura an takuna 'aziman likay tahlum atuko miko c'est obligatoire que forcément que tu sois grand
pour rêver. Mon bayate ko fo ne kera do mina ma bay fentrier wala nga rêve comme soro kulu atteint nous soro ka nga rêve kulu réaliser ولكن عليك أن تحلم لكي تكون عظيما ما أنا ما دبي رêver de كاكي مو باي e kanga temesre do de fe e kanga waleya do de ke mimi nani ma bay ila me ne kweti teme waleya fe ne kweti temesre fo fe kon fo ne kere ma bay mamna e so ra ki ga revu tante ko lu réaliser il faut i haklaw ni nego ni i miriya ko bela jinen ko aywa an faw y'an bloku yɔrɔ minnu na a dɔ filɛ nin alimami kafiru y'an trompe yɔrɔ minnu na a dɔ filɛ nin wajulikɛla namaratɔ y'an bloku yɔrɔ minnu na a dɔ filɛ nin u ko mun ko kun fi duniya kɛ abiri sabil k'e ka kɛ diɲɛ kɔnɔ nin ye moriw ka kumaw ye nin ye alimamuw ka kumaw ye nin ye wajulikɛlaw ka kuma ye mɛ kuma min de don nkalon tiɲɛ de bɛ nkalon da kɔnɔ ala mekanye ubika mifo ko kun fi dunya ke abir sabil ke ka ke jengono e ki image beke ni jenatre sosigi kono comme un voyageur ou bien ki yere ke ba fu ko duna mi nabi na ka fo yande jen meshi ne bi se ka shiro ni zora fe wa okay bi se ka shini dugu jira bita donc ke ka jem minete olu be ka mun fo yin ko kun fi dunya ke abri sabil ke ka ke jengono iba fo tamade be chuko na jengono watruku wara asara jamil ko fon ve be kibo tu ko no e nyumai c'est-à-dire jemi ba ebna taki non de toy ko fama nahnu fi dunya illa duyuf quand te jengono fama na ke ko nye dunan gwansande jen do kuloka ko wama ala duyufi illa rahil ko fo de dunan ka fo dondo atati yoro la abita ma aw mori kafiru aw almami kafiru aw wajulu kala namarato aw message tromperu aw bafo aw nye ka nga jenke iba fo ko mi dunan jigi yoro ni shila ni dugujira ibita munaw be ka shit sanganzo kono aw almami kafiru muna koso aw mason kaw ka étage ci kaw ka villa kulu ci ko di fantawma aw yere ka je ka fo ko jente soy ko sabu kadaka ko wati ni ngero de do ka fo ibi tanin ka kono kashi ni duguma je kebita aw be ka katkatu sa ka to so plakula ka immeuble jo ka moto bo jika nyo de fo aw ye kam ko kafiru nganti miri nazi aw be mun fo aw ye min jogoti aw yere la aw ye fo fa haramya aw yo bedaga aw yere aw ka ngo menja fo fe ko mai islamema mu'minima walijuma ma nyuma ma bama aw yo bedaga aw yere aw be shawdu ab jega bawni ab boisson bawmi ab shiklimu kro aw be digidi bunya be darawka ayo yere bla ala yere place la ka ke ko min aw ma min lañini o sere ta la yere ka ke aka do ko haklito sunala ha aw bi jenyi ni pian wa ami jenyi ni parce que jende adan jen flatte kele de do an wolola kana faso min kono an bi bara de ke ka faso in kanu ka bara ke se ka faso in ta ka bla fe bela jinin sanfɛ parce que aw bi ka mɔgɔw tromper de ni aw ka ni manamanakan ninnu lamɛn k'an ka jɛ diɲɛ kɔ an ka jɛ luxe kɔ ka tila ka na aw yɛrɛ ka image ni luxe lajɛ a ta a lajɛ a ka an hakiliw bonya de wa a t'a lajɛ a k'an ka identité bonya de wa a t'a lajɛ a k'an ka ancêtre bonya de wa a t'a lajɛ ten sa a k'an ka sukoro bonya wa a k'an bɛnbaw bonya wa a ka fasoba bonya wa a ka fasoba in ta ka kusa fɛn bɛɛ ye ka fasoba ta ka bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ لا تجعل الأفكار السلبية تسيطر عليك أنا ما دين كجينا تكونو إما نتكي سكفيو
ka miiriya juguyaw ta miiriya juguya minnu b'i yɛrɛ ka ɲɛnamaya détruire adamaden man kan tɛ k'i sigi fiyewu ka miiriya juguyaw ta miiriya juguya minnu bɛ e yɛrɛ ka vie e yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ k'a tiɲɛ ka n'o miiriya juguw ta fiyewu ووفر طاقتك للأمور الإيجابيات بنا دم الدين إبي سندو جين كوكو كا إبي تسلي نكوني نمنا كوكو كسا فنك سكا نبو دلا هوريا كنكا مندكيا كنكا مين باتو يركا جلا بوكونا إني مومي لافيا كان ينما يسكي كونو نون دي ماي أنغانا مين فونيوائي na manye kami ala ni yoro do ala ama muvie ama fo de ko sekk billahi ka dala ko ala be be damola be bado ko ala be ama shimo so fiu ni darala la summa bi nafsiki kanati yera ba kuna ka di yera la il faut croire en Dieu et croire en soi-même adama de manga ti yera la fiu ikada yera la وتجاهل من يقول هذا صعب ما في دلا كافنو ناتشي نين كون نونغو نون تسرا كاغا جلا كانا لامي كانو لامي فيو son dala ala ikini ala be dayira kuna ma minu ma fiye kana sonma kana ngeta kana ndoya kana nboya u bebi kake kana ko kafiru yo fo fe haramu ya be daga u yere yo fo fe interdit u ya be autorisé u yere ou il y a interpersonnel kama ou aussi ka processus de bla en marche ka adamado utiliser à leur faveur ou il y a ni dungo srafe donc au de koson i kana son fio ni darala la ka da ira la ma minu ma fie ki kana nge ka ga gila galodo ala danaya ko fe asiqatu billah hiya aqliyatul uzama ma minu be les hommes esprits abay ko tchoche ka bon ka vision ka bon ka hakli ka dogo ka hakli ka bon ka hakli ko goleno ulu de tchabo ye munu ndaleno alala ati wuli de aw maye nazare jen ko beke u be ka je fe beke je ngono u dala ko ala de be ka soro ka ta u yere la dernier la ndemu se mis au travail u ye barake u ye bara munu nge yu faso jo kuka jamano jo ka technologie développer we jenatige yɛrɛ taabolo fɛn bɛɛ lajɛlen nɔgɔya mobile b'an ka bila la téléphone b'an ka bila la avion b'an ka bila la diɲɛ fɛn bɛɛ foyi m'o kɛ ala danaya kɔfɛ ka di yɛrɛ la nka mori kafiriw olu ko an ka da yɛrɛ la an ka da ala la ka ban yɛrɛ ye ka ɲuga yɛrɛ la ka jɔ yɛrɛ la k'an yɛrɛ démodé nka olu yɛrɛ bɛ na anw cɛman ni 9 mètres ye a y'a lajɛ kɛ aw bɛ alimami tahana ni jumɛn de dɔn mali kɔnɔ n'u tɛ cɛgafili la ka don cɛgafili mètre ye joli bazɛrisi gɛsinɛri mètre kelen joli 2000 tɛ yan cɛgafili 9 mètre ye joli o tɛ 108 yan 90 000 o kala wɛrɛ ye joli 10 130 olu b'olu dɔn ka don katikati kɔnɔ mɛ a bɛ haramuya anw kan mun kosɔn a tɛ wuli an ka bɔ hakili sunɔgɔ la an ka wuli an ka faso ɲini an ka wuli an ka hɔrɔnya ɲini an ka wuli an ka danbe ɲini an ka wuli an ka tabiya ɲini an ka wuli an ka culture ɲini an ka wuli an ka an ka ancêtres ka taabolo kɔrɔ k'olu lakanda maa o maa bɛ diɲɛ kɔnɔ k'a kɛra maaba ye a bɛɛ développé la n'a ka ancêtres ka taabolo di anw bɛnbaw u ka taabolo a ka kan an k'a lakana an k'a labato an ka wuli k'an faso jɔ k'an faso kanu an kana to fiyewu maa langolo k'an faso tiɲɛ an bolo yɔrɔ wɛrɛ tɛ an bolo ni nin maliba in tɛ an ka bɔ hakili sunɔgɔ la an ka wuli an ka ɲɛ yɛlɛ an ka kunu an ka wuli k'an ka diɲɛlatigɛ ɲɛɲini k'an ja u bɛ k'u diya u tɛ ka lahara kɔnɔ dɛ aljina be muso 7 de b'a kɔnɔ fi sidrin makhdudin wa talhin mamdudin wa ma'in maskubin wa fakihatin kathira la maqtu'atin wa la mamnu'a wa furushin marfu'a inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna abkara urban atraba li ashab al-yamin kana bugo kafiru yanfa'in bugotigu ajmajmo u shimbaro u chamo u ba aljina kɔnɔ aljina bugotigu nu shimbaro ko lile de ko le murba ko atibi atetoli akasati bɔ
kuma ba ba chuganina u jugna o sigiledu u farkolo nuguledu u farkolo ko budelinya ko budel ko faraw nugu fe ha glañ manmo mbe fe bela jinembe ulu sonani bema me ulu ye muso jema ndayan ku ka konyo muso yo budia ta so lara tende for nunu me ka on nege ka on haklu lasno ka on bo o mendia u kononga ulu yere bakay e chanti sabali ka on haklu desno ka on nyaw datgu ka ulu yere de tenda ka bla save ku yere ka staru yandala ku yere bla valeur la on muna ka on nge joy ka ko nu ulu de on matguye on ngana jeno yefsiyo anga wula anga baraka anga chake anga nyere kumbunya kan faso bunya kan dia ubuku dia goy naam sika fo etala الحياة ليست بحثا عن الذات نيكو جيناتك نيكو نينمايا تيكا ريشيرشي كي إيرا كونكا أوتي نو نينمايا توي كريشيرشي كي إيرا كا نو أوتي نينمايا ولكنها رحلة لصنع الذات نينمايا فواجي دو دي كي إيرا كلان on se prépare ibi yere labe ibi yere protéger ka soro ka wuli ki jenko ke fakawin min nafsika shay'an yas'abu taqliduk dai ba wuli ki chesri ka barake ki fasojo ki ka jenatka glan ibe chake chami mbato dominate mami mina ikofe fo ulu ka kabako ya e ka barakele glalila alishini mwobe ka kabako ya Egypt Pharaon nuye yorom nunjo alishini o kabako ya obi mwola ko kera chukoti unana kapchadeke kuka jenatka wale oke kata alishini ukako kabako ya obi mwola do onyere kanga wuli ka andari mbede nyini ka balo ka son barama ka son chama amanga teka son haklis nogama karmogo sababu yala karmogo minu ye façon janfa mais ulu yere be ka wuli ku yere ka vie entretenu mais ka nyina on yere ka jenatika ko on manga teka soma on yere ka nga wuli di ka nga jenatika nyini pour que am seka lafia pour que am seka damu soro nyina ma la chomi parce que ala ye mauma da nim bebe herefe nim bebe lafia fe nim bebe nyeta fe do on manga teka so to haklis no kono ka foko nunu nga on manipuler o nin dungoma o sagoyoma o tibefio الشخص الوحيد الذي يأمر المرأة بالصمت فتطيعه هو المساوير أو ماي muso be ma kele mi lama jengono ka ba ka kuma kan labatu ma kele pe ma kele mi be jengono na ko muso ma dala imakun muso ba ka chogola aba do mo gamia ça c'est le photographe ambalako on ko dansera Phototala de droit de se rafo. Musoy ki maku na ba maku parce que aba fuko ni ma maku abuna photota ni image ma boganye don ereb na tien oro kama muso be phototala droit ni ka ordre respecté ambala ko dansera no sa jawo yo badia إذا كان الجمال يجذب العيون نتشنيا ببنا دم دين يد سما كافو بنا دم دين يبي جوفن تشن مندلا إذن فالأخلاق تملك القلوب أوك موكا دوكو كوجو بدسكون منه نينيكسب فن تشن مند منه نينا يللا نينيكسب فن مند منه نينا يللا okmana duskumbe jogodi mne
donc fanga tatani ad'afu an-nas huwa man da'ufa kitmanu sirri abado jengono mo barka banendo abado jengono mo mi lafiyalendo abado jengono mo mi tache mi jema beya o horon kolon mimbe nati sega horon nywa gindo sutura aye kuma minnu fɔ gindo sonu kono aw maa fila ni ɲɔgɔn cɛ a ye kumakan minnu fɔ telegramu sanfɛ a ye kumakan minnu fɔ whatsapp sanfɛ maa langolo maa lafulen maa barikabannen maa nagasilen ale de b'o vocalu jouer d'accord donc on ngo diinɛ de tɛ faso jɔ kuma in bɛɛ ye nin dɔrɔn de wa diinɛ tɛ faso jɔ wa hali sini diinɛ tɛ faso jɔ an yɛrɛ faso n'o ye ba maliba ye a sariya sunba min bɛ ba maliba kɔnɔ yan o de bɛ se ka faso in jɔ k'a taa ɲɛ parce que n'i y'a ye k'o gɛlɛyala tan tolérance fanga bonyana ko to ɲɔgɔn dala fanga bonyana o y'a to an yɛrɛ ka sariya sunba min b'an bolo a kɛra bolo to fɛ ko ye dɔɔni diinɛmɔgɔw ye kumada sɔrɔ u bɛ fɛ k'u profiter n'u ka o kumada ye k'u b'u imposer diinɛmaa si tɛna se k'i imposer Mali kɔnɔ yan parce que diinɛ tɛ faso jɔ tusalli nafsik n'i bɛ seli i bɛ seli i yɛrɛ de o a sawabu solatika liya amnek i ka seli baraji a bɛ de ye ou bien a bɛ ne de n'i sunna ka tile kɔngɔ la i tɛ ji min i tɛ dumuni kɛ i b'i yɛrɛ minɛ dumuni ni ji la ni ne nugu de y'a o tilela kɔngɔ o bɛ se ka faso kɔngɔ b'a yan ka tile bɛɛ b'a o kɔngɔ muɲu na o bɛ se ka sira ɲɛnama dilan ka d'a ma ko parce que e sunna o kɔngɔ muɲu min ne tilela k'o kɛ o bɛ se ka dɔgɔtɔrɔso ɲuman jɔ ka d'anw ma wa o bɛ se ka sira ɲuman jɔ an ye wa o bɛ se ka anw faso développer wa o de kosɔn an ko diinɛ b'a danna faso b'a danna fɛn kelen tɛ la religion est purement privée et personnelle diinɛ y'i kelen kungo de a kɛra sugu o sugu o y'i kungo de n'i y'a kɛ ni nafa b'a la o y'i kungo de a nafa bɛ se de ma n'i y'a kɛ n'i m'a kɛ ni tɔɔrɔ b'a la e min b'a kɛ o yɛrɛ fana kungo ye faso de tɛ foyi sɔrɔ a ka diinɛ ko ninnu na faso tɛ foyi sɔrɔ a la faso b'a danna diinɛ b'a danna nka faso ni diinɛ n'u fila bɔra dun anw bɛ faso de ta anw y'an ta de fɔ n'a y'aw diya an si k'a fɔ ko ne ye kafiri ye la o bali ne ye kafiri o bɛ mun na o bɛ mun tiɲɛ ne ye ne ye silamɛ o bɛ mun ɲɛ ne ye ne ko de ko kɔngɔ de bɛ maliyɛnw na ne ko de ko minɔgɔ de bɛ maliyɛnw na ne ko de ko n'anw banana n'anw taara dɔgɔtɔrɔso la hali premier soin ɲuman ko anw de t'o sɔrɔ ne de ko kuma jumɛn anw bɛna se ka développer an ka technologie bolo ma ka se yɔrɔ la waati min bɛ yen ni anw yɛrɛ mandekadenw anw bɛ se ka an yɛrɛ tɔgɔ la mobili dilan ye même de Mali voiture ninnu de ye kɔnbaw ye anw b'an yɛrɛ tɔgɔ la moto dilan kuma jumɛn anw bɛna an yɛrɛ tɔgɔ la avion dilan anw mɔgɔw bɛ nin ko ninnu de la o diinɛ ko in tɛ o i b'i yɛrɛ de nka diinɛ de tɛ se ka ta ka faso jɔ Sheikh Musa Atalib والله بالله عليك أن تسكت نعم لأن في فكرتك أن الدين يقيم الوطن والله مستحيل موسى يا سبب كونك الله جل على كما ناك كرا كما كونك ماكو موسى مبافي ماكو انتوا أكاني تورو والله دينة تفسجو بالله دينة تفسجو تالله دينة تفسجو diinɛ b'a danna faso b'a danna Musa e ni Ala n'a kira cɛ e ka seli baraji bɛ sɛbɛn n'a b'a sigi i bɛ seli ne de ya seli t'i kungo ye sun t'i kungo ye wa n'i taara Maga o t'i kungo ye wa n'a b'i tɔɔrɔ kana na n ka direct kɔnɔ parce que tiɲɛ de don
ne aba aw kuna ko dina de se ka faso jɔ aw ye ni kalanba in kɛ aw ye ni kuranɛ jigi ni arabu kalanba in bɛɛ bɛ aw kunna a y'a kɛ faso gɛlɛya jumɛn ban a fɔ ne hɔrɔnya kɛnɛ kan mandekaya kɛnɛ kan aw ye ka ni kuranɛ kalanba in a ye mun kɔngɔ de bɔ mali kɔnɔ yan a ye mun sécurité de di jamana ma an ka sɔrɔsiw bɛ ka faga diɲɛ don o don ko bilahi aleyka an taskut subhanallah ne ko n'a bɛ fɛ ka aw yɛrɛ bonya n'aw ka dɔnni a b'aw faso de bonya n'i ye faso bonya i bɛ bonya cɛw cɛ faso dɔgɔya i bɛ dɔgɔya diinɛ tɛ se ka faso bonya i bɛ faso de bonya a bɛ diinɛ faso bɛ diinɛ de sanfɛ e ye silamɛ musa i bɛ mali kɔnɔ yan i ye mun ye i faso ye mali ye i balima maliyɛnw bɛ bana bi u bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la premier soin a tɛ se ka ɲɛnabɔ e k'e silamɛ e k'e bi e ala ɲɛsira jɔ ye e ka ala ɲɛsira ye mun ye mali ka lakana la bi a fɔ hɔrɔnya kɛnɛ don e ka ala ɲɛsiraya a ye mun bɔ bi mali kɔngɔ la mali minɔgɔ la a ka nin selijugu baden a ka nin nafila kuntanba kɛ in a ye faso kɔrɔn a y'a libéré wa لو كان الدين يقيم الدولة بأي دليل ائت بالدليل أنت لا تتكلم خرافات بالله فوق لسانكم ندينا بفسوج الدين فسوج مجو دبا ولا لا بمالكنا مرا كفلا عرب كان جو بافول عندنا كاو كلهم ملنجي نسورا جلامو نفمبه اسرا كمونيا فسولا اي كان هولو اكا يرتون اكا فسو مونيا اي فسو اند بونيا ay faso nde bonya ay faso nde taka bla febe sanfɛ o de fɔra ye diinɛ tɛ faso jɔ ayi bilahi alek diinɛ tɛ faso jɔ musa diinɛ bɛ faso jumɛn jɔ ka kɔn silamɛya nali ye mande yan nous on a des mémoires naam sɔhi adinu ala kulli shay'in ya akhi tanu ni diinɛ bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ diinɛ ma se ka ne ka kɔngɔ ban i faso i wolola jamana min kɔnɔ mali kɔnɔ i faso mali kɔngɔ bɛ n'an bɛɛ faga musa diinɛ ma se ka mali kɔngɔ ban an fa wolola k'u to ni silamɛya kelen kan u ka seli baden a ma foyi bɔ mali gɛlɛya la an fa wolola an mɔkɛw wolola u y'u si bɛɛ kɛ nafila seli la hali sini gɛlɛya de bɛ anw na on fait toujours l'un des pays les plus pauvres du monde mon frère tu as tiré à terre diinɛ tɛ faso jɔ bilahi diinɛ y'i kungo de musa e ala ye i y'a kira ye munkar ni nakir i y'o ye wa raqib ni atid i y'a ye wa a fɔra i ye i dara la o y'i kungo de bilahi alek o y'i kungo de diinɛ ye mun ɲɛnabɔ mali kɔnɔ yan diinɛ ye mun silamɛ diinɛ sera ka mun baara de kɛ mali kɔnɔ yan an ka segin dɔrɔn an ka taa an bɛnbaw kɔrɔw ma an ka taa an ka sukɔrɔw ma an fakɔrɔw n'an bakɔrɔw an ka jamana maabakɔrɔw n'an segira ka taa olu taabolo ma n'an segira ka taa olu ka taabolo kɔrɔw ma anw k'a lajɛ kɛ mun de tun bɛ yen anw bɛnba su anw bɛnbaw tun tɛ nkalon tigɛ anw bɛnbaw tun tɛ sonyɛni kɛ anw bɛnbaw tun tɛ jɛnɛya kɛ anw bɛnbaw tun tɛ faden to dun ninnu ye kɛnɛkan ko de ye ok silamɛya nana keretiyanya nana parce que silamɛw ka position na olu ta de ka fisa bɛɛ ye kira minnu kɔnɔ olu ɲɛ olu ta ye ne ka fisa bɛɛ ye ni m'olu ta kɛ i bɛ taa janɛmɛ na parce que problème ye min ye le débat entre moi et Moussa c'est inutile parce que Moussa est amoureux du paradis ne dun ta ti lahara ko ne ti lahara ɲinina yan ne ko n faso de ne y'o m'o fɔ k'o dogo maa si la ne mɔgɔ foyi ti alijinɛ na ne y'a fɔ mɔgɔw ye ni ne ka alijinɛ bɛ ala fɛ yen a k'a di maliyɛnw kan ne balima maliyɛn minnu bɛ bi an faso maliba kɔnɔ n'u bɛ kɔngɔ la n'u bɛ minɔgɔ la ni siyɔrɔ t'u bolo n'u banana u tɛ se k'u yɛrɛ furakɛ yanni ala ka taa alijinɛso di ne ma ko min tɔgɔ ye firidawusu ko min tɔgɔ ye nahimu k'a samuru kelen k'a ka bon ni diɲɛ dugukolo bɛɛ lajɛlen ye o nafa foyi tɛ ne kan
en tant que ne wolola faso min kɔnɔ en tant que ne wolola jamana min kɔnɔ ko o fasodenw bɛ ɲani na ko fasodenw bɛ kɔngɔ la ko fasodenw bɛ minɔgɔ la o de ye ne ka jate ye aw k'a lajɛ dɔrɔn bi anw ka ancêtres ka waati la anw fakɔrɔw n'an bakɔrɔw u tun tɛ nkalon tigɛ u tun tɛ jɛnɛya kɛ u tun tɛ namara kɛ u tun tɛ fadon tɛ dun nka bi silamɛya nalen kɔfɛ karamɔgɔ depuis an ma wolo u y'u si bɛɛ kɛ yan jɛnɛ ye haramu ye gulɔmi ye haramu ye fɛn bɛɛ ye haramu ye bariso tɛ fan bɛɛ bi wa bariso tɛ fan bɛɛ bi wa diinɛ nalen wa ni diinɛ tun bɛ dilanni kɛ diinɛ tun kan ka se k'o protéger olu kana kɛ o parce que olu de tilka akhlaq salbiya ma yad'i ma yanha yani anhu din olu de ye walijugu ye walijugu minnu bɛ yen ni diinɛ b'a fɔ ko ka yɔrɔ ma jɛ olu la mais yari diinɛ tun ka na olu tun di anw fɛ yan ka maliyɛn muso ye a ka t'i jɔ sirakun na ko nana de ka n yɛrɛ feere k'a kɔ diinɛ nalen ɲɛ o tun tɛ anw fɛ yan nka diinɛ nalen nin ko in bɛɛ bɛ ka kɛ olu ko ninnu tɔ bɛ ka wara o kɔfɛ a ma dan o ma dɛ Haidara ko Usman Madan Bangoni na a ko silamɛw ko kapɔti n'o ye préservatif ye ko k'a cɛ ka taa bɔ misiriw kɔnɔ de Haidara de ye nin fɔ ko ka kapɔti cɛ ka taa bɔ misiriw kɔnɔ silamɛw bɔtɔ misiri la u b'a salo ka bɔ n'a ye ok nin ye jamana min au conseil islamique jamana min kɔnɔ u ko ko olu ye tɔgɔ min sigi ko Mali silamɛw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɔ cellule min kɔnɔ o cellule président ka kumakan de ye nin ye a ye taa kapɔtiw bɔ misiriw kɔnɔ silamɛw k'a ta ka don u ka jɛnɛya kɛ foyi t'a la k'u bɔtɔ misiri kɔnɔ u b'a salo ka bɔ n'a ye u bɔtɔ k'u b'a salo ka bɔ n'a ye diinɛ jɔ kuma faso jɔ kuma a jumɛn de bɛ yan aw ye lutte jumɛn de kɛ bi ko nord ka libéré aw bɛ lutte fɛn o fɛn na o de ye ka diinɛ protéger bloc foyi t'a la awɔ bloc foyi t'a la et souvent je donne la raison à son excellence monsieur le président Ibrahim Boubacar Keïta lorsque Ibeka dit que pourquoi il ne dénonce pas Iyad Agali, pourquoi il ne dénonce pas Amadou Koufa, mais ils disent toujours que la France allez-vous-en. Et pourtant, Iyad Agali B, Amadou Koufa B, Wanahnu Didul Arhar. On met terrorisme de contrôle là. Qu'Islamé qui a radicalisé en mode de contrôle là. C'est ça le problème. Il y façon de bougnan. Dîner bas dana, façon bas dana. Ou façon de dîner, na flabola, on t'a galéré, on be en façon de ta. Façon de dîner, na flabola, on va en façon de ta. On m'a demandé quand on est co. Je vous remercie infiniment. Allah ka basket do en faso bain kono en faso bain Allah ka lakana en faso bain Allah ka tanye en faso bain Allah ka bo almami kafiru bolo silamɛ munafaku bolo silamɛ jahilu bolo silamɛ kagalaw bolo escroc minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ k'u dogo alikuranɛ kɔfɛ escroc minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ k'u dogo alikaba kɔfɛ escroc minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ k'u dogo Jérusalem kɔfɛ escroc minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ ka t'u dogo Tawurata kɔfɛ Injila kɔfɛ Zabura kɔfɛ k'u bɛ nin faso in bin Ala k'u bin escroc fɛn o fɛn dogo mɛ kuranɛ kɔfɛ escroc. Les faux leaders religieux qui se cachent derrière le Coran. A escroc font fait qui ninda façon binika fala qui bi. Vive nos ancêtres. Vive le Mali, la terre de nos ancêtres. Mandekao, on est ko au dans ala kambe sigida warela. Je vous remercie infiniment.